kita akan melakukan eksekusi bore up Aerox New 155. Ini motornya ya, dan barangnya sudah siap semua. Yang saya gunakan itu blok dari RX7 yang ukuran 63 mili dan pad Moto1, dan nok nasnya dari RX7 T2 ya. Nah, T2 ya. Tapi nok nasnya yang punya Aerox New ya. Kalau yang old biasanya beda. Dia cuma pinnya pin 1. Hadapan kita Aerox New. Dan untuk blok headnya sudah kita bersihkan, cuma nggak kita porting ya karena untuk harian. Dan semuanya sudah prepare, tinggal pasang. Yuk lanjut kita pasang ya. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion, even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless, I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? 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 2 hours later. Nah nih teman-teman, projectnya masih dalam riset. Kemarin malam kan kita nerapinnya, kan saya kemarin malam karena berhubung sudah terlalu malam, akhirnya kita pending. Dan di saat kemarin malam juga kita riset lagi di bagian noken as ya, karena di bagian noken as itu mengalami apa ya, ketidaksesuaian atau ketidakcocokan. Yang kemarin kita pakai RX7 yang tipe T2, dan akhirnya
kita ganti lagi nokenasnya, nokenas bahan ya, custom. Jadi kita nggak jadi pakai RX7 karena apa ya, di pas pakai RX7 tuh pas ininya PPI nya dia nggak mau apa ya, aja begini nih, nggak mau masuk ya. Jadi tek seharusnya kan bisa masuk close ke sini ya, bagian pelatuk PPI nya tuh bisa masuk full, tapi kalau yang RX7 tadi nggak bisa. Ini bagian PPI nya nggak bisa masuk ya, jadi ini nggak akan bisa masuk ya, karena apa ya, kemungkinan grindingan yang di sininya kurang dipapas di bagian lip PPI nya ya. Terus di bagian X bermasalah juga di bagian X close nya ya. Di saat piston menuju ke TMB itu dia tidak mau menutup sempurna, itu akan bermasalah ya nanti kalau motor hidup. Jadi saya sudah tahu pasti ini nokenas kurang bagus. Itu kan hasil papasan juga ya, entah bagaimana mapasnya saya nggak ngerti. Dan akhirnya saya riset ulang, dan si nokenas RX7 nya saya pulangkan, lalu saya minta yang custom, ditawarkan dengan yang custom ya oleh teman saya. Dan di sini kan kita nggak cuma ngerubah nokenas itu nggak pada orang yang sembarangan ya, yang udah ahli pada bidangnya. Dan ini juga harus ada komunikasi terhadap mekanik dan si pengcustom nokenasnya ya. Jadi harus ada komunikasi untuk motor apa, buat apa, balap harian atau bagaimana, dan speknya apa, dan dikasihlah yang settingan seperti ini. Nggak tahu ini katanya lipnya di 8 mili ya, tinggi lipnya 8 mili. Untuk durasi open close in close nya saya kurang tahu karena saya kan nggak ada dial. Dan semoga aja ini lebih bagus ya, lebih baik lah pokoknya. Dan juga jangan lupa ya, ini ada perubahan juga di bagian depth kompresinya. Nah seperti ini ya. Ini kalau ini dipapas sedikit ya, tuh bagian ininya. Nanti di saat pelatuk X lewat dia tidak membuka ya. Ini kalau misalnya nggak dipapas ini masih agak menonjol, karena kan ini kan nokenas custom itu ya, apa-apa harus di custom biar PNP. Jadi pas si pelatuknya ini lewat ke sini set ya, dia tidak ada tonjolan, benar-benar menutup ya. Jadi si pelatuk lewat ini benar-benar bebas ya. Kalau saat starter kan dia pas posisinya begini, deh kompresinya nonjol, cetuk ya, cetuk. Kalau motor udah hidup dia langsung menutup, menutup begini. Sep. Jadi pas si pelatuk lewat itu free, bebas ya. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone, and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I take this life
could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel, I think they want me to settle. There's nobody on my level, they think that work is too stressful. I think that work is essential, the grind is all in your mental. And I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity. Ini tinggal beberapa persen lagi ya. Lumayan capek ngangkat mesinnya, tinggal ngerapin kabel doang sih. Mungkin kita skip aja sampai sini ya, nanti kita play lagi jika motor udah hidup. Saya juga mau rehat dulu bentar, pegel badan. Aduh. 2 hours later. Naik mesinnya ya, proses rayyan aja. Tadi baru beres di jam 10, sekarang udah jam 10. Dan ini ada satu lagi nih, radiatornya bocor dan pelatuk klepnya juga jebol. Nggak jebol sih, kendor di apa roller pelatuknya. Jadi kita fokus pada ini dulu. Ini sudah beres ya, tadi juga udah dicoba, mesinnya enak, adem, halus, langsam, enak. Cuma belum di scan aja nih, ECU-nya belum di reset. Kita tes nyala aja. Oke, langsamnya naik turun karena efek dari noken as ya. Kalau noken as kopasan ya begini, naik turun, jadi seperti timing kuda gitu. Tapi enggak, ini efek dari noken as, enggak ada masalah. Dan suaranya juga halus. Dan nggak ada kebocoran, tadi udah dicek sama saya. Ini tinggal tes jalan aja sih, karena berhubung udah malam ya. Berhubung udah malam, paling besok nanti kita videokan lagi untuk hasilnya. Ini juga belum kita pasang CVT-nya. ECU masih standar, mungkin nanti ada planning nanti yang punya kayaknya. Knalpot juga masih standar, kita juga dia ada planning. Sebenarnya sih knalpot ini harus racing ya, apa udah plong gitu, minimal bobokan lah gitu ya, biar nggak nahan motornya. Soalnya kompresinya udah gede, noken asnya juga durasinya udah beda ya, jadi nggak balance, takutnya kan ngefek ke mesin. Jadi ibarat kita udah masuk banyak, keluarnya juga harus banyak gitu. Kalau masuk banyak yang keluar sedikit, nggak balance, takutnya nggak ada keseimbangan dalam ruang bakar gitu, nggak sempurna. Jadi yang harusnya keluarnya 100% nih, keluarnya cuma 70%, sisanya ngendap di ruang bakar kan gitu. Simulasinya aja ini kayak begitulah. Yang mah di inilah, soalnya kan ini 63 ya, 63 itu ya lumayan lah, 63 itu lumayan gede, dibilang gede banget enggak ya, gede-gede dikit. Tapi ini oke lah, nanti besok kita videokan lagi karena udah malam ya, nanti kita tes track. Saya juga nanti besok biar orangnya aja yang tes, biar kondisi seperti ini dulu, biar orang yang punya ngetes sendiri. Kalau udah fix mantap ya kita langsung pasang bodinya, jadi nggak bongkar pasang bodi ya. Dan ini akinya kurang bagus nih, akinya udah mulai ngedrop tuh, kedip-kedip ininya, ini akinya kurang bagus. 2 hours later. Beres ya, lama juga nyeting. Dan di sini udah saya scan dan bagus semua ya, udah loh. Ini udah riwayat segala macam udah kita setelah, pokoknya udah kita tes. Dan juga tadi apa ya, masalah idle itu tadi bermasalah karena noken asnya udah custom ya.
dan udah di 63. Jadi si idle itu kalau lagi mesin dingin itu nggak mau langsam, jadi akhirnya kita pakai ISC yang manual dari Proper. Alhamdulillah sekarang udah normal lagi, udah mau langsam ya. Kita tes nyalakan. Nah, ini udah beres, tinggal tes jalan sebenarnya. Sekarang udah jam 12 malam ya, sampai jam 12 malam nyeting. Nah, suara halus, idle ya gini, naik turun, cuma sayang knalpotnya masih standar ya. Kita beresin cuma sampai sini aja. Jadi beginilah motor bore up 63 ya. Oke teman-teman, ini udah beres ya, pokoknya mantep lah, tinggal test ride aja. Jadi project kali ini kita udah beres. Oke, pokoknya video kali ini kita akhiri sampai di sini aja ya. Inilah proses Aerox bore up ke 180 cc. Cuma ya tinggal knalpot aja nih, masih standar, tapi kata yang punya ownernya bakal mau diganti. Soalnya agak nahan juga ya, tapi segini udah worth it banget buat harian touring, pokoknya aman lah. Thank you, bila ada pertanyaan tulis aja di kolom komentar. Thank you.